pangayanak ng Jesus. Iting imahen at suya king pamaningat ning familia Constantino ampon familia Manabat. Divino Infancia del Niño Jesus, saupan mo kaming sumulong king kabanalan. Santo Niño de Purificación y Candelaria. Iting imahen ng Santo Niño, minunayang linwal inyang 2020. May yanguya king kwento ning pangadawon ning Niño Jesus king templo. Ang mayayakit king Ebanghelyo ng San Lucas. De la de Jerusalem ding pengari na i Jesus. Kambening karelang dadalan na ayin apati-pati. At ketiyan naman mi pasyag. I Jesus anting suluning yato. Ayapin naman ing sisimbuluning kandila. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Kyle Rashid Basa at ingkayang familia. Santo Niño de Purificación y Candelaria, pakiramdaman mo kami. Santo Niño con San Juan Bautista. Ing imahen ning Santo Niño con San Juan Bautista, minunayang mikyabe inyang 2023. Iting imahen, mayang uya king pangabinyag ning Ginoo. Paganakana niting imahen, ing kababan na loob ng Jesus, amemintu king kaborya ning ipa. Antimuri ning kababan na loob ng San Juan Bautista, amig sadya para king pamanyatang ng Jesus. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Cleo Manarang at ingkayang familia. Ginong Jesus, abininyag ng San Juan Bautista, pakiramdaman mo kami. Kasalukuyan tamo pong maka-live king kaya katamong Facebook page, king pamanimuna daring kaya katamong media ministry. Anya malyari tayo pong i-share ing kaya katamong live streaming ngeninggat panapon. Divino Niño Jesus de Perdido. Iting imahen, meanguya king kwento ning pangalilin at pangayakit ning Niño Jesus king templo. Mayakit ya king templo ning Jerusalem. Akasabi ring mga biyasa king batas at pisasabyanda ing bage-bage tungkol king ikpanang at syubanwa. Keti na paganaka abistaman king kayanakan na. Nisusadyane para king kayang misyon. Iting imahen at suya king pamanikat ng Brother Joseph Ryan Sarmiento at ingkayang pamilya. Divino Niño Jesus de Perdido, pakiramdaman mo kami. Santo Niño el Redentor. Iting imahen paganakane king i Jesus yaing talapan at bus ning yato. Pauling na ning misyon ning pamagligtas, agim pananakete king yato. King bayong tipan, ing kayang pangaredentor o talapan at bus, penamdaman daring tawo, kapamilatan, ning pangapatawad daring kasalanan, at katimawan ibat king pangayalipan. Iting imahen, at suya king pamaningat ng Brother Joshua, Carluwen, at ingkayang familia. Santo Niño el Redentor, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Resurrection. Ingimahen ning anak kay Jesus sa maglarawan king kayang paintungulan anting Kristong mi pasubliang mebye. Iting larawan paganakana ing kaya katamo ing maging misyon ng Jesus ketiyatu ang magligtas ka rin kaya katamong kasalanan king kapamilatan ing kayang pangasubling mebye. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Juanito Pelayo at ingkayang familia. Santo Niño de Resurrection, pakiramdaman mo kami. Santo Niño el Pan de Vida Eterna. Ing tinape, metong yang waga ning makaligtas ng kalam ning Diyos king tao. King banal a kasulatan, sinabi ng Jesus, aya ing tinape ning bie.
At nung ninuman ing mangan kaniting tinape, ene dumano pasibayo. Iting imahen, paganakana, asukat tamong kilalanan, at pakikitan i Jesus, king banal na Eucharistia. Apani bata ning makakabsi, ampon makaligtas akalam ning Dios. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Alfred de los Santos at ingkeyang familia. Santo Niño el Pan de Vida Eterna, pakiramdaman mo kami. Santo Niño el Buen Pastor, ing imahen ning anak a Jesus, amilalarawan antimong maya papastul. Ing alanggang pastul ang makasadyang midawon ing sarili ng biye. Paya karing kayang tupa uling enala paboren mikawani at milawot kaya ring talatukino. Iting imahen at suyak yung pamaningat ng Brother Jonathan Mercado at ingkeyang familyo. Santo Niño el Buen Pastor, pakiramdaman mo kami. Makasakeya naman po kaniting karosa, ing Santo Niño de Paloma, nepo, aminunang mikyabe, anyang 2019, king pamaningat ng Brother Junjun Kulala at ingkeyang familia. Tatalnane po ing pati-pati, antimong simbolo ning ya, ing prinsipe ning kapayapan. Santo Niño de Paloma, ampo ing Santo Niño el Buen Pastor. Santo Niño el Rey, inganak ka Jesus, ari ning meto sikluban, kinkeyang kayanakan, mi pasyag ng maging ari at mesiyas ning yatu, iti may yakit ya karing ula daring propeta, mag-ari yan naman sana karing biyeta mo, manggaman kapilan, iting imahen at suyak yung pamaningat ng Brother Brian Dion Landayan at ingkeyang familia. Santo Niño el Rey, pakiramdaman mo kami. Santo Niño del Santísimo Sacramento, iting imahen ning Niño Jesus, tatalnane ing Santísimo Sacramento, si simbolo king kayang kabanal-banalan na katawan, minunayang mikyabe ing imahen king kofradiya anyang 2022. Paganakananiti ing palabungan tamo sana, ing debosyon tamo king banalamisa. Iting imahen at suya king pamaningat ning familia Parungaw at Gonzales. Santo Niño del Santísimo Sacramento, pakiramdaman mo kami. At kaya bela naman po kaniting karosa, ring tamboleros ning Malolos, Bulacan. Divino Niño Jesus, ing imahen ning Divino Niño Jesus, sisimbolune ning lugod at pakalulong manibatan mong bukod king Diyos. Kawangis daring karaniwan na anak, in Niño Jesus, tuturo na kakatamo ing manatili ta sa mababalob at mapagmatas, biyasang mamatawad at lulugod. Iting imahen, primerang lingwal inyang 2020. Iting imahen at suyaking pamaningat ng familia Timbol Salak. Divino Niño Jesus, pakiramdaman mo kami. Sagrado Corazon del Niño Jesus, ing imahen ning Sagrado Corazon del Niño Jesus, minunayang mikyabe inyang banwang 2018. Iting imahen, papakit ning sagradong puso ng Jesus. Malalam ing devosyon tamong Pilipino, king puso ng Jesus. Inyapin tatagulaling taya ing kakatamong bansa at balen. Antimurin ing mabilog tangbye, king kabanal-banala ng puso. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Ivan Pelayo at ingkeyang familia.
Sagrado Corazon del Niño Jesus, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Mag-aaral, metong yang titulo a original king kay katamong parokya, minuna yang mikyabe inyang 2010 king pamanimuna daring Parish Youth Ministry, iting imahen anting magaralayanap paganakana ing ulaga ning edukasyon. Iting imahen at suya king pamaningat ning Parish Youth Ministry at ding pangunaka ning Mangubye Esther Pelayo. Santo Niño de Mag-aaral, pakiramdaman mo kami. Kaya benalapuning Santo Niño de Mag-aaral, ding Reyna ning Sinulog de Alexandra Fernandez at Kisha Pelayo. Makanyan mo naman po, ding Hari ning Sinulog de Franz Amurao, Brennan de la Peña at Kino Rodriguez. Makataluki lapuking imahen ning Santo Niño de Mag-aaral, ding kay katamong Reyna at Hari ning Sinulog. Santo Niño de las Islas Filipinas, ing imahen ng Santo Niño Jesus at tatalanyatu anong nukarin makagulis sa malino ing mapa ng kakatamong bansa. Makaimalan niya na makikayak kawayan, sampagita, ampon anahaw. Kikilalanan na niti ing malalam akaugnayan ng kakatamong kultura, ampon kasalpantayanan at impamangilala king bansa tamo, antimong cradle of Christianity, o kuna ng Kristyanismo king Asia. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Daniel Sanguyo at ingkayang pamilya. Santo Niño de las Islas Filipinas, pakiramdaman mo kami. Viva Santo Niño! Viva! Santo Niño de Candaba, vida prospera. Ing Santo Niño de Candaba, vida prospera. Minunayang mekiabe, inyang 2018. Iting imahen, pawagan na ing sablang mayap, akalam, amanibatan king Diyos. Antimurin paganakana kay katamo, ing sukat tamong mibyebye, mitmong kapanayon, ampon lugod, para king metong at masaplalang be. Iting imahen at suya king pamaningat dari Amador at Lydia Sanggalang at ding karelang anak at pamilya. Santo Niño de Candaba, vida prospera, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Cebu at Santo Niño de Buena Salud. Ing Santo Niño de Cebu, makaugneya king kasalesaya ning Kristyanismo keti Pilipinas. Itiyapi ning mumunang diling larawan ng Kristo, aikit din ke katamong pipumpunan. Inyang ikit dering katutubong Pilipino iting imahen, mayagyag lang kaulan ning Kristyanismo. Iting imahen ay iba't pa mismo king Cebu, minunayang mikiabe inyang banwang 2017. Kaya be mo naman kaniting karoza, ing imahen ning Santo Niño de Buena Salud, ang mga baldugang, banal ay anak ning mayap akabulasan o mayap akalusugan. Deting imahen at syula king pamaningat ng Brother Ambet Sagum at ingkayang pamilya. Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Buena Salud, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Gala ning Gulab, ing anak ka Jesus ame ngaring lilibot o magpalimus king dalan. Tatalakaranan niting imahen, ing kababandaring kay katamong malukang kapatad, akaraniwan mayayakit karing dalan. Uling karelaman, busal ning masakit akabilyan, mayayakit ya ing lupa ng Jesus. Iting imahen at suya king pamaningat ng Sister Perlita de la Rosa at ingkayang pamilya. Santo Niño de Gala ning Gulab, pakiramdaman mo kami. Santo Niño el Pescador, iting imahen ning anak kay Jesus Amanason, minunayang mekyabe inyang 2016, kimpamanantabe ng Reverend Father Greg Vega,
Pekilala na iti antimong talasaup daring manasan kimbalen tamo. Imbalen ning kandaba. May kilala yan naman anti masaplalang panibatan daring asan. Iting imahen at suya king pamaningat ning pamilya de Jesus at Miranda. Santo Niño el Pescador, pakiramdaman mo kami. Santo Niño di bukas palad, minunayang Mikiabe inyang 2005. Antimong Santo Niño apani batandaring dakal agrasya at inyang 2013. Ang ganaking kasalukuyan makikilala ya titulong Santo Niño di bukas palad. Antimong panagkat kimakabuklat a palad apamagdake karing aliwang king grasyang tatanggapan iba't king Diyos, lalo na karing kayanakan at karing lakwas ang mga kailangan. Iting imahen at suya king pamaningat ng Sister Rufina Sagum at ding bibilog king grupong Banal Aina. Santo Niño de Bukas Palad, pakiramdaman mo kami. Santo Niño Dormido, ing matutod ay anak ka Jesus, babiene ing paganaka, ning pamagpainawa, busal daring dakal alilingunan king bie, at antimurin ing ulaga ning pamaninap. Pamaninap karing dakal a plano ning Dios king bie ning tao. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Danmar, Sister Julian, at Brother William de la Peña at ingkarelang familia. Santo Niño Dormido, pakiramdaman mo kami. Kasalukuyan tamo pong maka-live king kaya katamong Facebook page, king pamanimuna daring kaya katamong parish media ministry. Anya, pakishare tayo po yung kaya katamong live streaming ngayon pong gatpanapon. Santo Niño de Magsasaka, ing imahen ning Niño Jesus at tatalanpale at milun, tatalakaran nala ring ortelano ning balen, lalo na keti kim balen kandaba, babyena impaga naka king ulagan ning kabiyayan daring memalen. Iting imahen at suya king pamaningat ng sis Marimbasa at ding bibilog king grupong samaang Santo Niño de Magsasaka. Santo Niño de Magsasaka, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Candaba, iting debosyon megong Pisaya anyang 1986 kay bat ng mebo uning kayang larawan. Ing imahen nililok ne ibat king balen makabebe pauli ng Sister Edwina de la Cruz, Candelaria Balagtas at ding miyembro ning samahan. Uli ning dakalapangadi at kahilingan daring Candabeños ametupad pauli na inawus deng Santo Niño de Candaba. Ngeni ding magdebosyon kaya, meni batlarin karing miyayaliwang balen at lugal. Bagamat ali mawawala ing kapag subukan king kasalpantayanan, ing kasuywan king Santo Niño at pamanyundo ka ring kayang turo, patuloy yang susulong. Ngening banwa, pag masusyane ing 39 ay anibersaryo ning debosyon king Santo Niño de Candaba. Ring makatuki king imahen ning Santo Niño de Candaba, ila puring talasuyo, menibatan king Balen Candaba, Balen San Luis, Balen Santa Ana, Balen Arayat, Tondo Manila, Guam, Qatar at Amerika. Makayantabe larin po ding sinulog dancers headed by Miss Muyak de la Cruz, Children's Choir of Birhen Milagrosa ning Arayat at Crown Drum and Bugle Corps of Cavite City. Viva Santo Niño de Candaba! Viva! Dakala po delegations ini pong
Santo Niño de Candaba, anya palakpakan talapuring karelang grupo. Viva Santo Niño! Niño del Buen Suceso. Banuang 2019, pigkalubne ning metong akakaluguran, iting Santo Niño, uling ding miasawang bangit, elami kaya na. Malambat, mi pagkaluban laring anak a babayi, manibat inyang mikyabeya iting Santo Niño king limbun. Ing Santo Niño del Buen Suceso, mayang uyaking Nuestra Señora del Buen Suceso ning siyudad ning Parañaque. Iti mga baldugan niyang masanting nga kapalyaryan, kalupa ning milyari karing miasawang manyese kaya. Iting imahen at suyaking pamaningat ning pamilyang Baredo at Bangit. Santo Niño del Buen Suceso, pakiramdaman mo kami. Santo Niño del Pronto Socorro, i-ayuda. Iting imahin melimusya inyang 2020. Ingkayang titulo, mayangu yaking our Mother of Perpetual Health o hindu ning alananggang saw. Mayaw siyang i-ayuda, pauli ni pakibat at kasaupan ni Ginu. Ababyena karing liwang kasakitan, adaralanan daring tao. Paganakanan naman niti, ingkayawsan. Ban parating makasadyang sumaog karing kapatad tamong mangailangan. Iting imahen at suyaking pamaningat ng Brother Chris Jerome Kabigting Pelayo at ingkayang pamilya. Santo Niño del Pronto Socorro, i-ayuda. Pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Esperanza. Ing imahen tatalnane ing angkla asisimbolo karing tawong at suking dayat malat. Kabilang la retang magobrang makikaugnayan kaniti at retang maglakbeking danuman. Ing kabaldugan ing Esperanza apining kapanayan. Ing Ginong Jesus yang bukod a kapanayan. Iting imahen at suyaking pamaningat dari Sister Rosita Punzalan Mejia at Brother Benjamin Yabot Mejia, kayantabe di Brother Mark Bonde Mejia at ding karelang familia. Santo Niño de Esperanza, pakiramdaman mo kami. Santo Niño del Santo Rosario de Manawag. Minunayang lingwal inyang 2020. Iti meanguya king titulo ning Birhen king Manawag Pangasinan. Ing imahen sisimbolo ne naman malalam a pamagdebosyon king banal a Santo Rosario at tatalnan na naman mismo ning imahen. Iting imahen at suyaking pamaningat ng Brother Maria Bella Gulapa at ingkayang familya. Santo Niño del Santo Rosario de Manawag, pakiramdaman mo kami. Santo Niño del Santo Rosario de Fatima. King tauling pamipatilip ning Nuana Virgen Maria King Fatima, Portugal. Mega napya ing Miracle of the Dancing Sun o ing pamangimot na ning Aldo antimong teterakya iti. King panahon na ita, pepakitya naman ing Niño Jesus Carela, Kambenang San Jose. Iting imahen minunayang mikiabe inyang Banuang 2023. Santo Niño del Santo Rosario de Fatima, pakiramdaman mo kami.
Santo Niño del Santo Rosario de Pompey. Iting imahen may yango yaking titulo ng Maria Anuan na Virhen ng Santo Rosario ng Pompey king Italia. Mayayakit kaniting larawan ning anak ka Jesus ang magdalayang rosaryo nung no kayabe ning Virhen. Pepakit la kari Santo Domingo de Guzman at Santa Catalina ning Siena. Minuna yang linwal iting imahen inyang 2022. Iting imahen at suya kimpamaningat dari Brother Jaime at Sis Agnes Pamintuan Yabut at tingkarelang pamilya. Santo Niño del Santo Rosario de Pompey, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Los Angeles, Banwang 2020 anyang makyabeya iting imahen. Limusane ning metong ayanak amaranon mi yanat king pamagsanto. Pinipong nalading apamaskuna para apagawane iti antimurin king sawop daring kayang pengari. Ing imahen may yanguya king titulo ning Virhen ing Reina daring Angeles amag fiesta balang Agosto. At suya king pamaningat ning peka anak a kamarero i Brother Alcrist Alison de la Peña at ring kayang pengari. Santo Niño de Los Angeles, pakiramdaman mo kami. Santo Niño del Pilar, ingano kay Jesus akikilikan ng Nuan na Virhen Maria, king titulo ng Nuestra Señora del Pilar, inyang pepakitya kang Apostol Santiago, ban pasiknangan ne king pamanyunduna, king misyuna, antimong talapanaral, iting debosyon, may kilalaya king bansang Espanya. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Niño Mangat. Santo Niño del Pilar, pakiramdaman mo kami. Santo Niño Peregrino, iting imahen, may yanguya king titulo ning Virgen a Nuestra Señora de la Inmaculada de Peregrina. May kilalaya iti king Pilipinas, manibating inyang banwang 1731, at makadambanaya king Lele ning parokya, ning Nuana Virgen ning Loreto king Manila. Ing imahen, si Simbulune ing anak a Jesus, ay atsu king sepupuna ng Maria, inyang maglakbeya papunta king pisa ng Elizabeth. Iti malalaweya antimong mumunang diling peregrinasyon. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Richard Sanggalang at ingkeyang pamilya. Santo Niño Peregrino, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Pampang, ing imahen na ning Santo Niño de Pampang, yapin ing karelang pagdebusyonan king Pampang, karin king Angeles City, ameging sakop ning nilabasan a parokya, ning kekatamong kura paroko. Anya itipong imahen at suya king pamaningat, ning kekatamong kura paroko, i-Reverend Father Chodolo M. Franco. Santo Niño de Pampang, pakiramdaman mo kami. Santo Niño Rex Martyrum, ing ari daring sablam martir. Banduan 2018, inyang mayabe ya ing imahen. Mayango ya iting titulo king metong karimpitong lungkot ning Virhen Maria. Iting imahen at suya king pamaningat dari Brother Iki Changkoko Igata at king karelang pamilya. Santo Niño Rex Martyrum, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de la Consolacion y Korea, may yanguya king titulo ning Virgen Maria a la Consolacion y Korea. Ing Virgen kambe ning anak kay Jesus, pepakit siya kang San Agustin at Santa Monica, at binyene ing metong amatuling ababat. Iti ang penibata ning kasuywang Agustino.
Iting imahen at suya king pamaningat ng Sister Jelly de la Cruz sa Tingkeyang Pamilya. Santo Niño de la Consolacion y Korea, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de la Paz, ing larawan minunayang mikiabe inyang 2019. May anguya king titulo ning Indung Virgen Maria a Nuestra Señora de la Paz, ang mga baldugan kapayapan. Iting imahen at suya king pamaningat daring pamilyang Estacio, Pelayo at Cuellar. Santo Niño de la Paz, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de la Merced, ing imahen may gawaya king pamanimuna ng Reverend Father Greg Vega, king kapagmasusya ning Jubilee of Mercy, anyang 2016, dapat minuna yung linwal anyang 2018. Yamu naman ing anak a Jesus, akikilika ning Virgen Maria, a Nuestra Señora de la Merced, a patrona king bahay pare, Keti Candaba. Ing imahen at suya king pamaningat ng Brother Manny Roldan ating keyang pamilya. Santo Niño de la Merced, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Caridad, ing larawan minunayang mekyabe inyang 2020. Iti mayango yaking titulo ning Indung Virgen Maria a Nuestra Señora de Caridad, ang mga baldugang lugod at ganaka. Iting imahen at suyak king pamaningat ng Brother Avi Makapagal at tingkeyang pamilya. Santo Niño de Caridad, pakaluluan mo kami. Pasalamatan tayo po Brother Robert Mano para po karing kaya katamong sound system at karing mosikustamo po keniking patsyo ngening kapag masusyan ning kapiestan ning Santo Niño. Santo Niño del Carmen, ing imahen may nguya king malalawarawan ning Virgen ning del Carmen. Ing Virgen amig malagro at migpakit king bundok ning Carmelo at may kilala king tatalnan ng Calmin o Espulario. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Gio de la Cruz at ingkeyang pamilya. Santo Niño del Carmen, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Alegría, ing imahen minunayang mekyabe inyang 2023. Iting imahen paganakanak yakatamu, aking Diyos taya apantun at akit, ing tune at talananggang tula. Ing Alegría, mga baldugan yan tula. Iting imahen at suyak ing pamaningat ng Brother Adrian Gomez at tingkeyang pamilya. Santo Niño de Alegría, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de la Luz, ing imahen minunayang mikiabe inyang banwang 2020. Ing kayang titulo, mayanguya king titulo ning Virgen a Nuestra Señora de la Luz. Ing luz, mga baldugan niyang sala. Aslaga nakatamo sa na puso ning Niño Jesus, banetamo malili king dala ning bie. Magiyasa ng sala, banlalo pang lablabing kaya katamong biye kasal pantayanan. Iting imahen at suya king pamaningat ng Brother Miller Garcia at ingkeyang pamilya. Santo Niño de la Luz, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de los Desamparados, ing imahen minunayang mikyabe anyang 2013.
Meyanguya king titulo ning Virgen a Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina. Ing amanong desamparados, mga baldugan niyang alang manampun o alang lilingap. Anya iting imahen, megiyang inspirasyon karing dakal, ban maging malingap karing kaparang tao. Ing imahen at suya king pamaningat ng Brother George Sibug at ing keyang pamilya. At katukinala naman, ding Knights of the Blessed Sacrament at Children of Mary Immaculate ning San Roque Arbol Chapel, San Roque Lubao, at ding Banda Kabataan 23 ning Balen sa Smuan. Santo Niño de los Desamparados, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Padua, ing imahen, minunayang Mikyabe inyang 2018. Iting imahen, mayanguya king tradisyon, ing anak ay Jesus, pepakityat, pepakilik, king bantog asan Santong San Antonio de Padua. Iting imahen, at suya king pamaningat ng Brother Christine Lumbang at ingkeyang pamilya. Santo Niño de Padua, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Labrador, ing imahen minunayang Mekyabe inyang 2018, may yango yakim netong as santong pialimbawanan king kabanalan, kababandug at mapanyaw karing kaparang tao, di San Isidro Labrador, impatulunan ding Hortelano, iting imahen ni mag-obrang anak ka Jesus, paganak-anak kaya katamu, akawangis ng San Isidro, sukat tamong mibyebiyemit mong kabanalan, at magobrang makidangalan at malinis sa paralan king aska ni Diyos. Iting imahen at suyak king pamaningat ng Brother Francis Lloyd Reyes Tumang at ingkeyang pamilya. Santo Niño de Labrador, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga ng Familia de la Cruz, may gumpisayang Mikyabe inyang 2017. May limusya iting imahen, pauli na ning debosyon dari na din kay Neil Cedric de la Cruz amag asmo, King Gracia, Lugut, at kasopan ng Santo Niño de Praga, malagad na yang susumpong ring karelang asmo. Iting imahen, at suyak yung pamaningat dari na din kay Neil Cedric at pamilya Manarang de la Cruz. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga ning Familia Pelayo Lalo. Iting titulo ning anak ka Jesus at tatalan gulong yan namang debosyon kaniting titulo ning anak ka Jesus. At may kilalala naman ding Carmelita or in Carmelites king pa magpalaganap da king debosyon king Santo Niño de Praga. Iting imahen at suya king pamaningat ng Sister Socorro Masoy Pelayo Lalo. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga ng Familia Reyes, di naganap niya yung debosyon kin titulo ning anak ka Jesus a de Praga, kim mabilo gayato uli daring dakal a patutu daring tao, kim milagrosong pa magpakayap at grasyang tinggap da, pauli ni pamangadi at pamanyawad ang kasaupan kaniting Santo Niño. Iting imahe ng Santo Niño de Praga ng Familia Reyes, migit adwang pulot adwang banwaneng at siyu, kim pamaningat daring pamilya ni Meyangobie, ni Casio at Felisa Reyes. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga ng Familia Manapul, iting imahen, animos de Familia Manapul king Meto Nataleres, king Tayuman. Enila inyang 1998, iti kikilalanan deng Meto nga regalong iba't banwa, at tutudang pakamalan king mabilog dang pamilya. Iting imahen ning Santo Niño de Praga, at suya king pamaningat dari Eleazar at Nimya Manapul at ingkerareng pamilya. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga ning Makati, iting imahen, amandatun king Barangay Paralaya, yapi ning imahen, amagina sanang kayalili,
ning Santo Niño, king pisamban ning Tondo, king Manila, anyang mawalaya ing original ay imahen, at syukarin anyang 1972. Miras Yaketi Candaba anyang June 1983. Pauli ng Caridad David, akamaganakan na ring pamilyang Guevara. Aldoldo, nilalakad kayong imahen, at mandatun ka ring miyaya liwang bale. Kaniti sinulong ing kasal pantayanan at debosyon, king Santo Niño. Santo Niño, panimunan ng Sister Alejandra Guevara at ting bibilog king samahang Santo Niño de Praga ning Makati. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga ning Familia Amurao at Concepcion. Metong abantog a mensay ning anak ka Jesus, apani walang mipasyag, kim pamagpakit na karin kim Praga, king Czech Republic, ilapin deting amano. Ibiyeko ing lunus, ibiyeko ing kapayapan, kim pamamyemong kagalangan kanako. Kanita ko lalong dagdagan, ing kanwanan ababiyeko kaya kayo. Iting imahen ng Santo Niño de Praga, at suya king pamaningat dari Sister Presi Concepcion, late Dory Amorao, at ing karelang familia. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga, ni Familia Sanggala. In Praga, metong yung bantuga lugar. At migrasyon, karinting Central Europe, lalo na pauli ng Santo Niño. Karinting original ang lugar ng Praga. Api pagpasosyan ng piyesta ng Santo Niño kailan January 14. Amiuman daya, nabalang gaganakan kanitang misteryo ng pamikatawan ng tao ng anak ng Diyos. Ting imahen ng Santo Niño de Praga at suyak yung pamaningat ng Sister Aida Sanggalan at kayang pamilya. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Makasakya naman po ing Santo Niño de Pandakan ng Brother Crister Rem Sibug. At kayabe dalaring Riverside Tribe. Makatalukila po kaniting imahe ng Santo Niño de Praga, ning Familia Sanggalang, at Santo Niño de Pandakan ng Brother Crister Rem Sibug. Santo Niño de Praga ning Familia Clemente. Iting larawan, nilimos ng Catalina, imang tali Atencio Clemente, inyang banwang 1979. Ban itagulaling kaniti, ingkayang anak alalaki. Iting larawan, metong niya karing minunang kabilang, inyang magumpisaya pamo, inkofradya ning Santo Niño, ketiking parokya, inyang banwang 1980. Iting imahe ning Santo Niño de Praga, migit 40 at banwaneng at syuking pamanibala, ring Familia Clemente at Atencio, o ring Familiang Clats. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami. Santo Niño de Praga ning Candaba, ning Familia Tonggol, ing festehado. Iting imahen, yapi ning may paparangalan king kaya katamong parokya, partikular na king bulan ning Enero, nung nula mi dadawon ring siya maayaldo pamanalangin, king novenaryo at pamagmasusi king banalamisa. Itiya naman ing larawan apupugayan ning kaya katamong parokya, king pamagmasusi, king kapiesta ning Santo Niño, balang kadlunang Domingo ning bulan ning Enero. Iting imahen at suya king pamaningat ng Sister Linda Tonggol at ingkeyang pamilya. Santo Niño de Praga, pakiramdaman mo kami.
Pasalamatan tayo po Brother Robert Mano para po king sound system at ding musikus kay ni po king Pacho ngening kagat panapunan. Makanyan mo naman po pasalamatan tayo po i-JM Sagum para po karing kay katamong mineral water ngening pong kagat panapunan. At pasalamatan tala naman po ring media ministry tamo. Akasalukuyan pong mag-live streaming. King kakatamo pong prosesyon, ngeni pong gatpanapon. King pamanimuna na pong Brother John Patrick Delamines. Antabayanan tamo po ing pamagbalik na ring imahen at karintala po magsilbing anyaran ding gayak o ding kendi pong makapadurot karing karosa ne po. Minsan pa po, Viva Santo Niño! Viva!